Kabalo ba ka nga dunay duha ka klase sa tarantula? Ang Old World o New World. Ang mga tarantula mao ang pinakadako nga mga spider sa kalibutan nga nagkalaing-laing kadakon gikan sa gamay nga murag amigas hantod sa plato nga kadako. Makit-an kini sa tropical, subtropical ug mga arid nga mga lugar sa tanang kontinente gawas lang sa Antarctica. Ang isa ka klase sa tarantula ang ginatawag na Old World. Ang defense mechanism sa Old World tarantula ang expose their fangs, treat pose, and to bite. Ilaha sab ginataas ang ilahang front pair of legs o ilaha usab ginaigo sa lupa. Kung asa sila, isip warning. Ang Old World tarantula ang lisod i-handle kay naa siya'y potent nga venom, paspas mulihok og aggressive. Ang isa pa usab ka klase sa tarantula ginatawag nga New World. Mao kini sila ang klase sa tarantula na hinay mulihok, buutan, mild venom ug dali ra i-handle. Ilang defense mechanism ang ginatawag nga urticating hairs. Lakip sa mga klase sa tarantula mao ang Goliath bird-eating tarantula nga dunay scientific name nga Theraphosa blandi nga mao ang pinakadako na tarantula, og spore sphere moth spider nga dunay scientific name nga Microhexora montivaga o ang pinakagamay nga tarantula. Samtang dungag pa sa mga klase sa tarantula mao ang mga rare class nga tarantula sama sa Guti sapphire ornamental, Brazilian blue dwarf beauty, Pinkfoot Goliath og metallic pink toe. Mao ka na ang trivia ni Radyoman, reaching millions nationwide and worldwide for 72 years. Kini si Radyoman Janik Sagosoy, GC intern, Tatak, RMN.